Antara batang berita Sarito, yang di Pertuan Negeri Sarawak ngau bini likun datai di Limbang. Rakyat Sarawak bersihat ngasai servis niaga pengerai meruan. Karnival Gawai Dayak Tradition 2025 nyagut pesaka budaya. Selamat ngali hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat Berguleng kita bak Buletin Kasiban. Berita dipu negau yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar Ngau Bini, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi sudah datai likun di Padang Bilun Limbang orang pukul 3.12 ngali hari 5. Tujuh penemuannya ngulu pengerami ngirup teh nyerumbak program ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia KDYMM Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj yang di-Pertuan Agong ke-17. Penatai Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Tuan Puan Datuk Patinggi Fauzia sudah disambut Sapit Menteri Pengangkut Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini di pelabak ngulu program Makai Selamat kedekat diatur di Masjid Jannatul Firdaus bak lemai hari 5. Kena hari 6, Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi dekat ngulu program ngirup teh ke diatur bak Dewan Suara Limbang ke antara batang program bak Renggat Negeri Sarawak dikena ngenang hari pengada Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Penemuannya diintudi pengawal ngelawak pemandang Raja Kitai bak Pelaman Dewan Suara. Nangkannya pengerami sembiang Makai Selamat serimbai ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 diatur engkau penuh berkat di Masjid Jannatul Firdaus ditu kena hari 5. Penatai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bulai Ngau Bini Tuan Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi urung pukul 6.20 lemai ngericah ke agit pengeraminya. Pengerami dipun engkau azan serta sembiang fardu maghrib berbala mayuh. Diintudi baca surah Yasin engkau sembiang Makai Selamat dibetuai ke Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengerami lemainya megak di perindang engkau zikir marhaban hari gabungan kumpulan zikir bagi menua Limbang di mai bala mayuh mereti kagi pemesai reti berterima kasih. Seraya Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ditagak ngulu pengawak ngirup teh serimbai ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 di Dewan Suara Limbang kena hari 6. Sama datai Speaker Kunsil Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Penaut Sarawak dinyadi Menteri Megai Tanggung Pengawak ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit engkau Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Penyeraris Projek Ungkup Agensi Penyandang Kandang Menua, DBKU engkau Perkara Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Industri Pemakai Datuk Abdul Rahman Ismail, Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Integriti engkau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, Sapit Menteri Pengangkut Malaysia tiknya di Kaban Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, Bala Tuai Upis engkau Peranak Limbang kebukai. Seraya rakyat Sarawak bisi hak ngasai servis ngintu pengerai meruan tindak patut nitiah dini menua orangnya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg nyemetak madah. Juluk Perintah Sarawak nempak sistem pengerai kandang menua tu nyadi sistem ti inklusif enggau engkeman lebih lagi ungkup rakyat menua pesisir enggau menua ulu. Our goal is to ensure that every Sarawakian, regardless of geography, has access to the highest standards of care. A vision that resonates with the spirit, I think, of this conference. Yang mana bunyinya Maya bercakup bak Kongres Saintifik Nintin tahun ke-51 Kolej Pakar Berputung Akademi Perubat Malaysia diatur bak Palan Convention Borneo Kuching BCCK hari 5. Kuia Transformation Pengerai Sarawak diatuk benong nelebak Kediri ngenak teknologi bakal teli perubat, ngerembai servis pakar ngagai benua ulu serta kerjasama bak pansi engkau pelajar perubat. Tajak pempiak Datuk Patinggi Abang Zuhari belak ngingat senentang dilema etika ke engkau tahu nyadi ketegal pemansang teknologi perubat.
Kuya nerang bisi dua perkara ngasuh taitu nyadi ke alai sitiknya, pemaik ngagai mensia lalu sitik dak, engkanya di model dagang tik seminat nguntung ke sidak tik pengisi aja. The question next is where is the balance? To people who can afford it, they have this access. But those who are unable to pay the costs may be out of that spectrum. I believe it to the medical fraternity to find a solution, and I look forward to your solution. Nyalai yang ngansak ngambil ke innovation bak sains berubah dukai seminat di peda hari sukut penguntung komersial aja, tang patut nyungkak cara mutar ti inklusif untuk pengelantang rakyat ti komprehensif. Ngui ngagai berita bukai Karnival Gawai Dayak Tradition 2025 udah nampak sejarahnya di Palan Besar Nyagu Pesaka Budaya Etnik di Sarawak. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga bas madah tulis di pedak dengan program bakal pemandang, pengawal ada asal, ngepan asal, ngajat, pemakai asal, etnik, engkau main rakyat. Kuya Karnivalnya megak dekat merangsang dagang temuai budaya bakal penyelai rakyat bangsa orang ulu, tik cukup engkau tradision engkau penglain, tik uliah mata temuai hari menua tu empu, engkau antara bangsa ngelala Sarawak semak agi. Yang madah bunyinya, maya pengerami berjadi Karnival Gawai Dayak Tradition 2025 di Miri kena hari 5. Ia kemegak Chairman Komiti Besar Pengawal Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak 2025 ngelalau bala mayuh majak nyaga serta berbahasa ke budaya pesaka jadi penegak pengau di kemegah rebak diatuk enggau ke dekat datai. Dulu harinya Kaban Kunsin Negeri Adun Telang Usan kemegak Chairman Karnival Gawai Tradition Renggat Sarawak 2025 Datuk Dennis engau belak madah. Karnivalnya nyadi palang besar bak nyarga serta ngenegak pesaka budaya Dayak. Kuya penyerakup antara etnik Iban, Bidayu, orang Ulu engkau ke Bukai, ngerami bida engkau belak berbahasa ke Pangandirik patut ditegap dengan semangat segulai sejalai. Seraya bisi 13 bangsa main asal ti dipekit sekumbang Karnivalnya diatur ke limpah pekit Datun Julut engkau sape engkau Miss Gawai Sarawak. Udahnya UPIS mengintu pengelantang mensia mayo JKM dekat nyilih sistem e-bantuan JKM ke udah dikenak lebih 15 tahun ngagai sistem baru, sistem pengatur bantu pengelantang 2.0 SPBK 2.0 manggai ujung tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah SPBK 2.0 ditumbuh dikenak mutar penanggul teknologi sistem lama setipa engkau inisiatif My Digital serta langkar kerja ekonomi digital Malaysia. SPBK 2.0 akan berfungsi sepenuhnya dalam talian secara menyeluruh iaitu end-to-end menggunakan platform digital yang selamat, berintegriti dan mesra pengguna. Tadi saya dengar juga KP yang penting tidak semudah itu untuk orang menyelewengnya dari segi pengurusan keuangannya. So kita menggunakan sistem itu yang supposed to be very efficient. Ia akan memanfaatkan teknologi terkini seperti business intelligence, geographical information system, notifikasi otomatik dan komputasi awam. Yang madah bunyinya abad program berjadi dengan sistem e-bantuan JKM di Sarawak di Kuching kena hari 5. Pemanduk berguna ko ia SPBK 2.0 dekat digempung ngau macam sistem perintah nyengkaum padu, IKASEH, iSpecs, IGFMAS, My Identity ngau My GDX lalu ngerumban proses nisia serta beri bantu berpelasar ke data ti betul. Inilah contoh penambahbaikan yang sejajar dengan pendekatan whole of government, penyampaian perkhidmatan yang bersepadu, pantas dan responsif kepada keperluan rakyat. Datuk Sri Nancy megak andal pengawal berkenaan ke sistem barunya ukai seminat nambah ketika servis ti efisien, hari sukut teknikal, tak megak ngedegap budaya kerja ti progresif serta nyelinting rakyat. Lalu untuk berita ke penudi, Sarawak sekali lagi pegari nama lebuhnya di tuai rumah program tikas antarabangsa di Kumbai Sarawak International Choral Festival and Symposium SIC Fest 2025 di ngempuruk bala penyerta Ari Mayu Menua engkau penatai budaya dengan pemanah muzik choral. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau seni Pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan madah ke festivalnya ukai seminat siti program pemerindang ajak tang megak lambang penegap Sarawak ngempung komuniti global dengan kuasa muzik. It is a celebration of unity through song,
a platform for cultural exchange, and a space for learning, inspiration, and collaboration. The festival also championed the power of music to connect people beyond language, borders, and background. The symposium component allows conductors, educators, and singers to deepen their craft through workshop, master classes, and dialogue. Yang ni berkejakutnya bak muang mayuh rambau pengerami berjadi ke festival ngau simposium kuaya antarabangsa Sarawak 2025 diatur di Hikmah Exchange Event Centre HEC di tu kena hari 5. Festival sekali itu dekat mantai ke bermacam program yang kaum pekit kuaya nitih kategori bengkel profesional, konsert bak kucing ngau batang pengerami Grand Prix Final serta pengerami nutup tik tentu diantik bala mayuh. Antara pemerintah khas diantik yang kaum ari kuaya yang biak MIT Sarawak, Raban biak Pusat serta Raban antarabangsa ari Jerman yang nyak Kindekor der Stadtstopper antar den Linden. Datuk Snowden ngarap ke SIC Fest 2025 dekatnya di Siti Penelebak tik merik peransang pengagal ngau terus dikenang bala penyerta tik ngambil bagi. Let us continue to build bridges through music and make this festival be a celebration of harmony, not only in sound but in spirit. Nak kata dulu Buletin Kasiban, geleng aku Jessica Jones berhujung ke berita aram kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my, enggak UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Hujung ke Buletin UKAS dengan medak Kongres Saintifik Ninteng tahun ke-51, Kolej Pakar Berputung, Akademi Perubat Malaysia diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK kena hari 5. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.